Hi guys, good morning. Ari kami sa kapihan sa Lubot guys. Pupul ko ako Sister Manuel. Hello. Ari nila pangapin mo si Bertrand. Ito tingko ulan, pati ulan sa dala, no? Lagi namin, pasilong kami sa gabing ulan. Pag pasilong, kilala ko sa inyo guys. Bago nga vlogger, si Manuel. Bago nga vlogger guys. So po, yung followers guys, mga 5,000 followers na. 5,000 followers. Hindi kami among kape guys, oh. Pangape kami din. Palibatan. Okay guys. Good morning guys. God bless us all. Bye-bye.